कौन गला चैत्र मासरे तू किस देवी मानसिक करथिल रे कौन ए कला बुदा देवी बोली तू सईथिलु कला पिंच देवी बोली तू सईताल मंगलवार जय भूत पेत माल माया तोहर तुआणी माल तुमालुआणी खाऊ फल पिऊ मा झरणा पानी আজি शरण रक्षा करी बोल मालुआणी আজি शरण रक्षा करी तू कला पाट देवे बोले तू सईथिलु कला पाट देवे बोले तू सईथिलु न दे पासरे गलु रे बाळु तो तो माँ गुटे कही थिला जो तो करे गुटे बुलेट गाड़ी दबो बोली के बोलो मो हाथ रे जदी कोन अछि कहि दो बोले गुटे महापुर पळेला आउडे महापुर याडास जे तुम्हारा जिनिस दबु ना तो गटे फुल धरछ रे देखा फुल धरछ जदी मु धरनती ए आउ आउ नाना देवेले यार मते कोन कहियार हां मते कोन कहियार जणा कहतुलो म सबुदा काम जणा बोली हां बोतल में मते कोन कहियार जणा नहीं तमे कहिले मु कहबी मु कहले तू कहबो हां हां अच्छा सुने को मणिमांकर धान महत रहउची मणिमांकर धान महत रहउची भगा हंडी भगा कुंडी भगा चाउदा भगा टुकी ए कौन कहलो भगा टुकी टुकी बोली कहली मो कहया कोन ना टुकी बोल तो कहली हैं कामदा को ये तमे टुकी ना कोन टुक्कई टुकी बेले तो झियो बिला हां टुकी बेले कोन गायले पुटलान चले कुंडरे आपको जाए टुकई हां भगा टुकई भगा भगी जिनछ केले पदाउ काढिबनी आ जते रात्रि वाइला थिबे आ जते रात्रि माइना न थिबो एकान चकानी केले धाइबने आ जते रांड माइना थिबे केले दांडरे बसिकरी कांदिबेनी हो बोल जाय दांडरे बसी कांदिबनी हो बोली के धांडरा दे जा ए धांडरा दे रे तो बोत कोन बुताई चिला कोन तो गांडी कोन पुंडिया लागु छी रो धांडरा दे जा रे अरे धांडरा दे जा रे ए सुने मां तू कौन रे तू तमे कहला जे मु जोडा कहले सीडा कहू मु कहू छी मोर कहवार सरी गेला आ सीडा कोन पिक्चर जिन लेखु तो दी एंड सीन कोन मोर समाप्त हेला तू एतर आरंभ कर हां अहे गोणिया मागर मत आउतरो कौन कहलो गोणिया मा एही है साला हमपु देखिरी पासुरी ले मा कथा कहियार पासु देली महापुरो मत टिके क्षमा कर दियो अहे मणि मागर महत्र होची भगा हंडी भगा कुंडी भगा चलदा भगा टू भगा टुकई भगा भगी दिन सब धाड़ रे मारिबो आउ जति की धातुरी माइना न थिबो एकनी सेकनी नर घर होतो तो मा ए जाऊ बेली यार कोन होते जा सियारे आउ जति की धातुरी माइना न थिबो एकनी सेकनी नर घर होतो हो कौन हला रे तो हास्य करछु रे बाळ तो कौन हला रे कंचारे गिल देबे रे तते तो हास्य करछु रे नुण मचल मडुडू कंचारे गिल दू तते कंचारा गिली रे चला हमरा माइना देखो हलो हलो कोन गला चैत्र मास रे तू किस देबे ने मानसे करथिल रे कौन ए कला बुदा देवी बोली
ସହିଥିଲୁ କଳା ପିଞ୍ଚ ଦେବି ବୋଲି ତୁ ସହିଥିଲୁ ନ ଦେଇ ପାସରି ଗଲୁ ରଗେଲା ଦୁଲା ଆଜି ନ ଦେଇ ପାସରି ଦେଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା କୁଟି ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ମାଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଜୟ ଭୂତ ପେତ ମାଲ ମାୟା ତୋହର ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ଲୋ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କର क्या किलो माँ ये ठाकुरानी नाम तोर ठाव ठाव रे ठाकुरानी नाम तोर ठाव ठाव रे अभी ठीक सभा मध्य रे ठीक बिहार करिछो नामटी कहले तो भालो आदि माता तोर नामटी कहले तो खाऊ फल पिऊ मा झरणा पानी আজি শরণ রক্ষা করিবু লো মালুহাণী আজি শরণ রক্ষা করিবু तू मत कौन देवी कही अज्ञान देलु रे तू मत कौन कही देवी बोली तू तो काली रात्र कही मते साया ब्लाउज आने तते सपन रे चेतैथिले बरा रे मते हां नाइ नाइ तू कला पाट देबे बोली तू सहिथिलु कला पाट देबे बोली तू सहिथिलु न दे पासरे गलु रे बाळु तो तू न दे पासरे गलु गजा मुहा देबे बोले तू सहिथिलु गजा मुहा देबे बोले तू सहिथिलु आ न दे पासरे गलु रे अज्ञान तू न दे पासरे गलु तो माँ गुटे कही थिला जौतुक रे गुटे बुलेट गाड़ी दबो बोली के बोलो मते तो थट्टा करछु रे ज्ञान मु काई तते खट्टा करी मु चाहिले तो कोन करबी जानछु कोन तते गोटे थरे गिली देबे रे बोले आ खंड खंड करू नाय नाय हैं ना हेले साउगरे मु 12 के शांता हमर महाप्रभु आइचे अरे हां कौन अरे मु भाबुची हल्लुची बेले महाप्रभु आइचे तमर आज की बार ये शनिवार 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 ए रविवार रविवार आगु को मंगलवार अच्छी हां हां जाइलो तेणु कर आगु मंगला माइकरी चेतौ जोते ओ हमर नंगला महाप्रभु पळे ए नंगला महाप्रभु
ମାଡ କି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ କଣ କହୁଛ ମହାପ୍ରଭୁ? ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଉ ମା ଥୟର ଥୟର ହଁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳେ ସମ୍ଭାଳେ ଯା ଦାନ୍ତରେ ପାଳକୁଟା ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଶରଣ ମାଗେ ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମର 10 କ୍ଷମା କର। ଆମ ଘରର ଗୋଡ ଧରି ମାଇକିନା ନାଇଁ ମୋ ମାଇକିନା ଦେହରେ ମହାପୁର ଆଇଛି ମାଇକିନା ଦେହରେ ମହାପୁର ଆଇଛି ମାଇ ଆସିବା ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଡ ଧରିଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପାଳକୁଟାଟା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତ ମୁଁ କିଛି କରିଦେଲୁ ଓ ଭୁଲ କହିନି ଆଉ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଦ ପଚାରି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ଯଦି କଣ ଅଛି କହିଦେବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଆଡେ ଆସ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲା ମୁଦ ପଚାରିଲା ମୋର ହାତରେ କଣ ଅଛି କହିଦାର ଅଛି। ତୁ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ରେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବାରାକି ସାନ୍ତାଣୀ ରେ ହଉ ମୁଁ ବାରାକି ସାନ୍ତାଣୀ ତୁ ଯଦି ବାରାକି ସାନ୍ତାଣୀ ମା ଜଗଦମ୍ବା କଣ ଗୁଡା ମା ଜଗଦମ୍ବା ହଉ ମୋର ହାତରେ କଣ ଅଛି କହିଦାର ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମର ଜିନିଷ ଦବୁ ନା ହଁ ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ନା ଦେବି ମୋର ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ହାତରେ କଣ ଅଛି କହ। ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧରଛୁ ରେ ଦେଖା ଫୁଲ ଧରଛୁ ଯଦି ମୁଁ ଧରିନଥି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଉଲ୍ଲାଡ ନାଇଁ ରେ ହାପୁଡା ଧରିଥିଲି ତମ ରଙ୍ଗ ଛାଡେଇ ଦେଇ ଆମ୍ବ କଥା କେବେ ସତ କରୁନୁ ସେଟା ଆମ ଘର ତାକୁ ପଠେଇ ସଗରେ ବିହନ ବୁଣିଦା ଯାତି ବିହନ ଆଣିଦା ମୁଁ ପସନ୍ଦ ରେ ପସନ୍ଦ ତୁ ଉଲା ନାଇଁ ମୋ ପୁଡୁକୁଟା ଉଲା ବୋଲଛି ପୁଡୁକୁଟା ଉଲା ରେ ରେ ଏତେ ଚାଉଳ କିଏ ଲଗେଇଥିଲା ରେ ଧାନ ସାଉଆଣି ସାଉଗରେ ଦୁ ଚାଉଳ କୁଆଡେ ଦବୁ ଯୁଆଡେ ପୂର୍ବ ସିଆଡେ ମୁଖ କରି 2 ଚାଉଳ ଦବୁ ପୂର୍ବ କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବେଳ ବାହାରୁଛି ପୂର୍ବ କୁଆଡେ ଏମିତି ବେଠୁଆର କଥା କଣ ହେଲା ତଳ ଆଡେ ଦେଖଉଲ ଇଆଡେ ବୋଲି ଓ ଇଆଡେ ସାଗରେ କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବେଳ ବାହାରୁଛି ବେଳ କୁଆଡେ ବାହାରୁଛି ପୂର୍ବ ଆଡୁ ଖଡୁଆ କଥା କଣ ହେଲା ଇଆଡେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ ତୋରଟା ଆଗେ ଅଛି ଆଉ କାରଟା ନାହିଁ ସାଗରେ ବେଳ କୁଆଡେ ଇଆଡେ 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 ବେଳ ବୁଡୁଛି ଇଆଡେ ବୁଡୁଛି ଇଆଡେ ବାହାରୁଛି ହେଲେ ଉଦି ହଉଛି ଏକାନେ ଅତିଶ ହଉଛନ୍ତି ଅତିଶ ନାଇଁ ମା ଏ ମହାପୁରାରେ ଗାଣ୍ଡି ରହିଯାଉଛି ରେ 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 ତାକେ ପେଲି ଦେଇଥିଲା ଗାଣ୍ଡି ଓ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ସଗରେ ଏଇଟା ସୁବାତ